पिलामाने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला मानन को स्वागत करुच्ची पिलामाने। तो आर्ट्स पिला जो मानकर अच्छी करना ऑप्शनल ओडिया ओपीटी ओडिया बा इच्छाधीन ओडिया जो मानकर अच्छी तो पिलामाने। तो चलो आम स्टार्ट करवा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पिलामाने तम मानक पई सिलेक्शन क्वेश्चन 25 टा एमसीक्यू ने आसी पिलामाने 25 टा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलो आम स्टार्ट करवा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करदब बेल आइकन को दबाई दब नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर करद। तो पिला माने चलो प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करवा कौन देछि वेदांत और सांख्य दर्शन रे दुख को केते भागरे विभक्त करा जायछि। वेदांत और सांख्य दर्शन रे दुख को 2 भाग ना 3 भाग ना 4 भाग ना 5 भाग। वेदांत सांख्य दर्शन रे दुख को केते हारे पिला माने ना दुख को 3 भाग केते भाग ना 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। तो पिला माने टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई समस्त जॉइन हो पिला माने सबू पिला। तो पिला माने तम मानकर जो 3 मार्किया पढ़ई थिली कौन ना 3 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन जो आनी। तो पिला माने जो माने तमे देखी न टेलीग्राम रे जॉइन होना जल्दी जॉइन हुआ आंसर से प्रोवाइड कर देछि पिला माने। आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला समस्त को कौन आंसर प्रोवाइड कर देछि। तो माने देख समस्त को शेयर कर दियो हला। तो चलो देखिबा परवर्ती क्वेश्चन कौन देछि पद्मर पुण्य दर्शन रे कविंकर कौन दूरीभूत हेब। पद्मर पुण्य दर्शन रे कविंकर कौन दूरीभूत हेब। दूरित ना अज्ञता ना असार्थकता ना पापबोध कौन हेब पिला माने कौन ना दूरित कौन ना पद्मर पुण्य दर्शन रे कविंकर दूरित दूरीभूत हेब। परवर्ती क्वेश्चन केउटी पद्मर प्रतिशब्द नुहे केउटी पद्मर प्रतिशब्द नुहे शतदल ना राजीव ना कुशेशय ना कुमुद। तो पिला माने कौन हब ना ऑप्शन ट्रिपल आई कौन हब ना हब घ कुमुद। परवर्ती क्वेश्चन कविंकर चित्त काहा आवेगरे उल्लसित होइछि। कविंकर चित्त काहा आवेगरे उल्लसित होइछि पिला माने स्नेहावेश ना शांति आवेश ना प्रेमावेश ना श्रद्धावेश। तो पिला माने कौन होइछि एटा हब ना प्रेमावेश कौन ना प्रेमावेश। परवर्ती क्वेश्चन पद्मदलरू कौन झरी पड़ू थाए। पद्मदलरू कौन झरी पड़ू थाए पुण्य अमृत ना पूर्ण शांति ना मधु सुबास ना प्रेम परस। पद्मदलरू कौन झरी पड़ू थाए पिला माने ना पुण्य अमृत कौन ना पुण्य अमृत झरी पड़ू थाए। परवर्ती क्वेश्चन गांधीजींकर पथ किपरि थिला। गांधीजींकर पथ किपरि थिला विघ्नमय ना आशंकामय ना कंटकमय ना जंत्रणामय। गांधीजींकर पथ किपरि थिला पिला माने ना कंटकमय किपरि ना कंटकमय थिला। परवर्ती क्वेश्चन साबरमती को कवितारे कौन बोली चिन्हित करा जायछि। साबरमती को कवितारे कौन बोली चिन्हित करा जायछि पिले प्रदेश ना नदी ना कुटीर ना पहाड़। साबरमती को कवितारे कौन बोली चिन्हित करा जायछि पिले ना ऑप्शन ख हो जिवो नदी कौन ना नदी। परवर्ती क्वेश्चन गांधीजी निष्पेषितर आसन को कौन करथिले। गांधीजी निष्पेषितर आसन को कौन करथिले पिले प्रीतिमय ना सत्यमय ना प्रेममय ना कुसुममय। कौन करथिले पिला माने ना कुसुममय को ना ऑप्शन घ हो जिवो कुसुममय। परवर्ती क्वेश्चन पूर्व तीर को पूर्व सागर तीर को आंदोलित करी किए मानव पाई परम काम्य भीतर चलीथिले। किए निमाई ना राधाकृष्ण ना बुद्ध ना द्वारकाधीश। तो पिला माने पूर्व सागर तीर को आंदोलित करी किए मानव पाई परम काम्य भीतर चलीथिले पिला माने किए ना निमाई कौन ना ऑप्शन क हब निमाई। परवर्ती क्वेश्चन दुखीर हृदय भार किए लाघव करथाए। दुखीर हृदय भार किए लाभ करथाए पिले डाक्तरंक आश्वासना ना प्रतिवेशींक प्रेम ना दानीर दान ना ईश्वरंक दया। तो पिला माने कौन हब तमरो ना ईश्वरंक दया कौन ना ऑप्शन घ हब ईश्वरंक दया। परवर्ती क्वेश्चन कौन पाइबा पाई देवता माने नर जन्म ग्रहण करते। कौन पाइबा पाई पिले बंधुता प्रेम ना वीरत्व और शौर्य ना सौंदर्य और सौभाग्य ना भोग एवं ऐश्वर्य। कौन पाइबा पाई पिला माने कौन ना बंधुता और प्रेम कौन ना बंधुता और प्रेम। परवर्ती क्वेश्चन
କେଉଁଠାରେ ବାସ କରିବା ବରଂ ଭଲ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। କେଉଁଠାରେ ବାସ କରିବା? ପ୍ରବାସରେ ନା ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ମହାକାଶରେ ନା ନଦୀ କୂଳରେ? କେଉଁଠାରେ ବାସ କରିବା ଭଲ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଠାରେ? ନା ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କେଉଁଠି? ନା ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହା ତାପରେ ପ୍ରେମ କୃଷି ରହିବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। କାହା ତାପରେ ପିଲାମାନେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନା ଅଗ୍ନି ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ? କାହା ତାପରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାର ବେଶ ମୁନି ମନକୁ ମୋହିତ କରିଥାଏ? କାହାର ବେଶ ମୁନି ମନକୁ ମୋହିତ କରିଥାଏ ପିଲେ? ନିସର୍ଗ ନା ପ୍ରକୃତି ନା ବିଜନତା ନା ଋତୁଚକ୍ର? କାହାର ବେଶ ପିଲାମାନେ? କାହାର ହବ? ନା ବିଜନତା। କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଗ ହବ ବିଜନତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋଟି ନାଗର ଘାତ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ? କୋଟି ନାଗର ଘାତ କାହା ସହିତ? ବିରହ ନା ମୃତ୍ୟୁ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନା ବିଚ୍ଛେଦ? କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ନା ହବ କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ବିରହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା କାହାର ଅନ୍ୟଗତି ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା କାହାର ଅନ୍ୟଗତି ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ପିଲାମାନେ? ଚାନ୍ଦିନୀ ନା ଚକୋର ନା ରଜନୀ ନା କୁମୁଦ? କାହାର? ନା ଚକୋର। କାହାର? ନା ଚକୋର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କେଉଁ ରୀତିକୁ ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁମରା ନା ଦୂତୀମରା ନା ସାଙ୍ଗମରା ନା ନାରୀମରା? ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କେଉଁ ରୀତିକୁ ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହବ ଏଇଟା? ନା ନାରୀମରା। କ'ଣ? ନା ନାରୀମରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ବିଜେ କରୁଥିଲା? ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ? ମଣ୍ଡପରେ ନା ଦୋଳିରେ ନା ରତ୍ନପଲଙ୍କରେ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ସେଜରେ? କେଉଁଠି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ରତ୍ନପଲଙ୍କରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଥିରେ ମର୍ତ୍ତଗଜ ବାନ୍ଧି ପାରୁଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ରଜ୍ଜୁରେ ନା ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ନା ଗଛ ବଳକାରେ ନା ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ନା ହବ ଅପସନ୍ ଘ ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ମଢ଼ିଆଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲା? କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ଲାଲ ନା ନୀଳ ନା ଧୋବ ନା କଳା? କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ? ନା ଧୋବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଥିଲା? ସଖୀ ନା ଦୂତୀ ନା ନଟୀ ନା ଦାସୀ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ହବ ଅପସନ୍ ଖ ଦୂତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରରେ କାହାକୁ ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ସରରେ କାହାକୁ ଛେଦ? ପରଲୋକକୁ ନା ଇହଲୋକକୁ ନା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ? ସରରେ କାହାକୁ ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ନା ପରଲୋକକୁ। କାହାକୁ? ନା ପରଲୋକକୁ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ଷେତ୍ରୀ ବୃତ୍ତରେ ପରଶୁରାମକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କ୍ଷେତ୍ରୀ ବୃତ୍ତରେ ପରଶୁରାମକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ନା ଚକ୍ରଧର ନା ହଳଧର ନା ଗଦାଧର? ତ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କରାହେଇଛି? ନା ଚକ୍ରଧର। କ'ଣ? ନା ଚକ୍ରଧର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରଶୁରାମଙ୍କର କୋଦାଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପରଶୁରାମଙ୍କ କୋଦାଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ହରଧନୁ ନା ସାରଙ୍ଗ ନା ବୈଷ୍ଣବ ନା ପୁଷ୍ପଧନୁ? କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ବୈଷ୍ଣବ। କ'ଣ? ନା ବୈଷ୍ଣବା ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତମର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ଥିଲା? ବଂଶବନ ତପବନ ଉପବନ ସିଦ୍ଧବନ? କେଉଁଠି ଥିଲା? ନା ଅପସନ୍ ଘ ହବ ସିଦ୍ଧବନ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ଥିଲା? ନା ସିଦ୍ଧବନ। ତ ପିଲାମାନେ ତମର 25ଟା MCQ ଅପସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆର ପିଲାମାନେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆ ଭିତରୁ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।